ପ୍ରଭାତରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆଉ ଆଶା କରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳରେ ଥିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦୀର୍ଘ 5-6 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 1 ମିନିଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଦୟାଳୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ରଖୁଛୁ। ତମେ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ଅଟ, ତମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ପ୍ରଭୁ ତମେ କ୍ଷମା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ତମେ ତମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ। ଏତେବେଳେ ପିତା ତମେ କଥା କୁହ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜିର ପଡ଼ିର ଭାଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଦୋଷ ଅନ୍ୟାୟକୁ କ୍ଷମା କର ପିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ମନ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆତ୍ମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ବକ୍ତା ନୁହଁ, ତମେ ବକ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମ କଥା କୁହ। Glory to God. Hallelujah. Rikabara rudiripi sondaraba rikandaraba rigadaraba ripirugandana ba. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଶୈତାନର ସ୍ପିରିଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଚିରି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ସାରାଂଶ ହଉଛି ଫେରି ଆସିବା। ଫେରି ଆସିବା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଟକୁ ଯାଇଥାଉ ଆଉ ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଇକି ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ରହିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯଦି ଫେରି ଆସେ, ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ, ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ବା ଆମେ ଆଜି କେଉଁ ବାଟରେ ଅଛୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ ଆମମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବାଟରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା। ଉପଦେଶକ 7:8-9 ଟିକେ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଉପଦେଶକ 7:8-9, 7:8-9। କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତହିଁର ସମାପ୍ତି ଭଲ, ପୁଣି ଆତ୍ମାରେ ଗର୍ବୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମାରେ ଧୀର ହେବା ଭଲ। କ୍ରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ୍ରୋଧ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତହିଁର ସମାପ୍ତ ଭଲ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଆମେ ଯେମିତି ସେମିତି ବି କରିଦେଇଥାଉ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ସେ ସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଉତ୍ତମ ହେବା ଭଲ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ତରତରିଆରେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ପଶି ଯାଇଥାଉ, ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଶୈତାନର ଜାଲରେ ମଧ୍ୟ ଫସି ଯାଇଥାଉ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦରେ ପଶି ଯାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସମାପ୍ତି ଉତ୍ତମ ହେବା ଦରକାର। ସେଭଳି ହିଁ ରହିଲେ ଆମ ଜୀବନ ବିପଦ ଅଟେ। ପୁଣି ଆତ୍ମାରେ ଗର୍ବୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମାରେ ଧୀର ହେବା ଭଲ ଅଟେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗର୍ବ କରିଥାଉ। ଧନର ଗର୍ବ, ଆଉ ମାନର ଗର୍ବ, ସମ୍ମାନର ଗର୍ବ, ଶିକ୍ଷାର ଗର୍ବ, ଅନେକ ବିଷୟ।
ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି ଆଉ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକ ଗୁଡାକ ମୋର କଣ କ୍ଷତି କରିବେ କଣ କରିବେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଗର୍ବୀ ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ଗର୍ବୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ନମ୍ର ହେବା ଭଲ ବୋଲି ଆଜିର ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ୍ରୋଧ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଆମମାନେ କ୍ରୋଧ କରିଥାଉ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥାଏ ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରୋଧ କରିକି ତାକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି କିଏ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେ ଆଜି ଆମମାନେ କ୍ରୋଧୀ ଅଟୁ ଗର୍ବୀ ଅଟୁ ଆଜି ସୁଧାରି ନେଇଯିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କିଏ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେଲା ତାପରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଏହା ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସୁଧାରିବା। ତାକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା, ତାକୁ ମାସ ମାସ ଧରିକି ଟର୍ଚର କରିବା, ମାସ ମାସ ଧରିକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ମାସ ମାସ ଧରିକି ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା, ଏଭଳି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମନେକର ଗୋଟେ ବଡ ଅଫିସର ତାର ଜୁନିୟର ଅଫିସର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଏ ତାକୁ ମାସ ମାସ ଧରିକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି, ରାଗ ରଖନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ରଖନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଜିଇଥାଏ, ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତାର ଦରମାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ତାର ସଂଘରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ତାକୁ ମାନେ ସାମିଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଲୋକ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି କାହା ପାଇଁ ଯେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଗର୍ବୀ ହେବା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ବଳ ଥିବ, ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଆଜି ଆମ ଠାରୁ କାଢି ନେଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ବଳ ଅଛି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା, କିଏ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଦେଖି ନ ପାରନ୍ତି, ଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେ ଗୁଗୁଲ ମିଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଖି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଅନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ମୋର ବଳ ଅଛି। ଏ ବଳ ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ଟାଉଟର ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ଦାଦାଗିରି ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ସତର୍କ ହେବା, ସାବଧାନ ହେବା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ମୋର ବିଚାର ହେବ। ସେଦିନ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେଦିନ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ମା କି ବାପା କି ଏଇ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ବୋଲି କହିଲେ ସେଦିନ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାବୁଲି ଗଣ୍ଡ ଆଜି ଭଲ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଜୁମରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରଚାର ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲି, ସେଦିନ ବାବୁଲି ଗଣ୍ଡକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଗର୍ବ ହେଇକିରି, କ୍ରୋଧ ହେଇକିରି, ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ବିଚାର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କରିବେ, ଆଉ ତାର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ସତର୍କ ହେବା, ଦେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୋଉ କୋଉ ଲୋକମାନେ ସେଭଳି ହେଇଥିଲେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 35ର 1ରୁ 3 ଟିକେ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୋବଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଉଠି ବେଥଲକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବାସ କର। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଭ୍ରାତା ଏଶ ସମ୍ମୁଖରେ ପଳେଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କର। ତହିଁରେ ଯାକୋବ ଆପଣା ପରିଜନ ଓ ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ସବୁ ବିଦେଶୀୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର କର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କର, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପୁଣି ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଠି ବେଥଲକୁ
जो परमेश्वर मोर दुखर दिन रे मो प्रार्थना उत्तर देले ओ मोर गमनर पथरे मोर सहाय होइतिले ताहांको उद्देश्य रे मु सेही स्थान रे गोटे यज्ञ वेदी निर्माण करिबी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेणु ख्रीष्टर प्रिय भाई और भणी माने जाकोब गोटे ठक लोक थिले, जाकोब गोटे प्रतारणा करुथिबा लोक थिले, जाकोब गोटे अन्याय करुथिबा लोक थिले आ तांकर बड़ भाई एशा को डाली पानी टिके देई से ठकी थिले। आपण मु काको कोन ए भली ठकुछु कि नाही मु जानि नाही। मो प्रिय माने आज जदि हमें कोनसी गोटे लोकन को जदि कोनसी गोटे लाभ पाइबार आशा रे कोनसी गोटे पद पदवी पाइबा आशा रे जदि ठकीछु ताहेले जाकोबंको सदृश्य लोक आमे। तेणु ख्रीष्टर प्रिय भाई और भणी मान जेते बेले यीशु को ठकी दे से निजर पदवी पाइबा पाई पण पाइबा पाई जेते बेले व्याकुल हेतिले जाकोब जेते बेले यीशु जानि कि ताको जीवन रे मारि देबा पाई ताको गोड़ेले आ सेते बेले जीवन रक्षा निमंते जाकोब निजर मामू घर को फेरी जाउछंती आ अधा बाट रे से जेते बेले से थकी पड़िले जेते बेले जीवन को बचेबा पाई बोली कि से जेते बेले धाउचंते सेते बेले से गोटे जगह रे थकी पड़ी कि आश्रय नेले आ से आश्रय समय परमेश्वर तांको दर्शन दउछंते आ से परमेश्वर दर्शन देला बेले जाकोब तांको प्रतिज्ञा करी कहउछंती परमेश्वर जदि मो मोर जीवन को रक्षा करे आपण जदि मते सहाय्य करिवे आ मु मामू घर को चली जाउछि आ जदि मामू घर को चली जाय आ थरे कुशल रे जदि फेरी आसे ताहले एई जगह रे बैठल रे मु आपणक निमंते गोटे यज्ञ वेदी निर्माण करबे। परमेश्वर सेठिरे राजी हेले से प्रतिज्ञा से संधि रे दी जण संधि बांधिले आ शेषरे परमेश्वर जाकोबंको सहाय्य कले सहाय्य करके मामू घर को जीवा पाई सहायक परमेश्वर है। आ मामू घरे गला परे से राहेल लेया दी जण को विवाह कले सेठी 20 वर्ष दास्य कम कले आ अनेक पुओ झियो धन संपत्ति तांकर हैला। मु टिके सारांश कहि दउछि आपण माने समस्त जानते आ जेते बेले से फेरुचंती आ से प्रतिज्ञा करथिबा विषय को से न देखि कि से सिक्किम को जाउछ आ से बैठल को आसुनाती मो प्रिय माने प्रतिज्ञा करदेले सत कथा तांग दुखर समय रे असुविधार समय रे विपदर समय रे प्रभु मु तुमको जेते बेले फेरीबी एठारे माने गोटे यज्ञ वेदी निर्माण करिबी कि जेते बेले से सुविधा जेते असुविधा समय रे से प्रभु को डाकुचंती आ जेते बेले असुविधा सरी गला जेते बेले धनी हे गले जेते बेले तांकर स्त्री दीटा मिलिला अनेक पुओ छ हे गले अनेक माने धन संपत्ति परिपूर्ण हे गला सेते बेले से परमेश्वर को मने पकोना से बैठल को फेरिले गोटे यज्ञ वेदी निर्माण करिवार गोटे जो प्रतिज्ञा करथिले जमा आउ से 20 वर्ष भितरे से आउ मने पकाई पारना तो भूली जाइछंती एस जिंदगी काटिचंती तांकर आ किछि नाही मन रे गोटे गर्व मन रे गोटे पण नै कि आछंती मन रे गोटे सम्मान नै कि आछंती मन रे गोटे एते लोकंकर पिता मु एते माने गोटे महान कार्य करिछि एभली परिस्थिति रे से आछंती आउ से बैठल को आसीबा बदल रे से सिक्किम को जाउछंती किंतु परमेश्वर सब मने पकांती मो प्रिय मन सब देखंती आउ से क्रोध कले परमेश्वर क्रोध कले आम जीवन विनष्ट हो जाए। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भणी माने आपण मु क्रोध करी जगतर लोक मान को जदि सस्पेंड करिबा जगतर लोक मान को हैरान करिबा जगतर लोक मान को दुख देबा आपणकर मोर विचार करबा परमेश्वर अछंती। से दिन जाकोबंकर दीटा पुओ मर्डर हे गले से सिक्किम रे तांकर एकमात्र झियो को दीना को सेठी रेप करा गला देखंतु जाकोबंकर जे जेते बेले से ट्रैक चेंज कर देले जेते बेले से आउ से बैठल को आसुनांते सेते बेले तांको जीवन रे विपद आसिला दीटा पुओ तांकर मर्डर हे गले केते दुखर विषय मो प्रिय माने सेठी शांति मिलिला नाही जाकोबंको आ एकमात्र कन्या आ से धर्षण हेले चिंता करंतु
जदि से सिक्किम छाड़ी बेथल आसी थांते ताहले तांको परिवार सुख शांति आनंद रे आगो को बढ़ी था से फेरिला बेले से किए आउ कौन से विषय चिंता करे तेणु ख्रीष्ट प्रिय भाई भणी माने आम मान को प्रतिज्ञा विषय गुड़ाक निश्चित मन रखा पड़े परमेश्वर जो उद्देश्य रे प्रथम रे आपण मु एठारे आसीचु प्रथम रे आपण मु एठारे जूम रे जड़ित होइछु जेते अनेक लोक माने मध्य आम माने जूम निर्माण करी कार्य माने मध्य को उद्देश्य रे निर्माण करिसंती से उद्देश्य को मने पकेबा पड़िबा जो उद्देश्य रे हम माने एठी गीत गान करते उद्देश्य को मने पकेबा पड़िबा जो उद्देश्य रे हम माने आज ख्रिस्टियन हिचो उद्देश्य को मने पके आरंभ रे हम माने केते सुंदर गीत गान करू केते सुंदर भक्ति करू केते सुंदर प्रार्थना करू केते सुंदर बाइबल पढू कि जेते बेले परमेश्वर हमर समस्त विषय फुलफिल करि दियंते सेते बेले परमेश्वर को भूली जाओ ख्रीष्ट प्रिय भाई और भणी माने जति बा हमें से मानकर परमेश्वरकर प्रतिज्ञा को भूली जाओ ताले आम जीवन विपद रे पड़िबो जाकबम को जीवन भली विपद रे पड़िबा आम मानकर लोक बाक माने क्षति पाइबे आम मानकर पुओ झियो माने से भली अनेक विनष्ट हेबे मो प्रिय माने सतर्क हेबा से दिन जाकबंकर एकमात्र कन्या से धर्षण होइतिले बहुत दुखर विषय आउ कोन ही पारे ताटुआ दुख तापर सेते बेले से मने पकैले नाइ नाइ ठीक कथा परमेश्वर तांको आउथरे मने पकई दछते जाकब तमे तो जेते बेले विपद रे पडितलो मु तुमको सहाय्य कली आ तुमको मामू घर को नहीं देली आ जेते बेले फेरिला बेले तुम कहितिलो एठारे बैतल रे यज्ञ वेदी निर्माण करिबे किंतु तमे आ भूली जाई कि सिक्किम आडे चली गलो सेते बेले जाकब फेरी की संगे संगे से बैतल को आसले आ यज्ञ वेदी निर्माण कले आ से निजर बड़ भाई निजर गृह को से चली गले देखंतु आम माने कोन करू भूल हैला परे आ थरे ठीक बाट को आस परवर्ती समय रे तांको जीवन आशीर्वाद युक्त आसी आपण मन जानते तेन ख्रीष्ट प्रिय भाई भणी माने आम माने गर्वी हेबा नै आम माने नम्र हेबा क्रोधी हेबा नै और वाक्य सीधा सड़क पढ़िबा विचार करता 13:1-5 टिके पढ़िबे अनंतर इस्राएल संतानगण सदाप्रभु दृष्टि रे जहाँ मंद ता पुनर्बार कले तहिरे सदाप्रभु 40 वर्ष जाए से मानकु पलिश्य मानक हस्तरे समर्पण कले से समय दानिय गोष्ठी मध्य सरिय निवास एक मनुष्य थिला ताहार नाम मानव ताहार भार्या बंध्या प्रसव करि नथिला पुणी सदाप्रभु दूत से स्त्री को दर्शन दे ताहाकु कहिले देख तुमे बंध्या और प्रसव करिना हो मात्र तुमे गर्भवती और पुत्र प्रसव करिबो एतु एबे एहा करो और तुमे सावधान हो द्राक्षारस की मद्यपान कर नहीं और कौन से अशुचि द्रव्य भोजन कर नहीं कारण देख तुमे गर्भवती और पुत्र प्रसव करिबो और ताहार मस्तक रे खुर लागिबो नहीं जेहेतु से बालक गर्भावती परमेश्वर को उद्देश्य रे नासरीय हेबो और से पलिश्य मान को हस्तरु इस्राएल को उद्धार करिबा को आरंभ करिबो आमेन प्रेज द लॉर्ड ख्रीष्ट प्रिय भाई और भणी माने आपण तो सैमसंग रो कथा आपण माने जानि चंती आ से नासरीय थिले आ तांको परमेश्वर बल देथिले से शेष मुहूर्त रे तांकर खराब कार्य रे तांकर शक्ति को व्यवहार करबा बदले तांकर शक्ति चली जाइतिला से अनेक जोधा मानक से जीवन रे मारिथिले परास्त करथिले किंतु से गोटे फुल ट्रैक रे जीवा पाई जब बेबिचार रे पढ़िबारु तांको जीवन विनष्ट हैला से गर्व कले बलवान अच्छी मो ठार किए माने जीतिबा लोक नाही बोली के से निज को क्रेडिट मारिले तेणु ख्रीष्ट प्रिय भाई और माने जी आपण मु से भली अच्छु कि सैमसंग भली आम मानकर से बल सबुदिन रहिबो ना परमेश्वर ठारे आमे बलवान हेबा परमेश्वर ठारे आम माने गर्वी हेबा परमेश्वर पाई आज आम माने समस्त विषय छाड़ी देबा
ए जगत माने बल अच्छे बोली देखे हेबा नहीं, ज्ञान अच्छे बोली देखे हेबा नहीं, मु एते बड़ लोक बोली देखे हेबा नहीं। परमेश्वर आम मानकर बल को भांगी देबे। से दिन सामसन माने एते बलवान थिले, परमेश्वर तांको तांकर चुट्टी रे बल देथिले। से नासरिय थिले, तांकर कौन सी खुर भी लागु नथिले, एभली तांको आशीर्वाद करथिले। किंतु शेष मुहूर्त रे से गर्व करिकि से भूल ट्रैक रु जिबारु से तांको ठारू बल काढी नै गला। परवर्ती समय रे सामसंग अनुताप करूचंती आ अनुताप करिकि से जेते बेले फेरिले तांको चुट्टी तांको मुंड रे चुट्टी उठिला आ से पुनी थरे बलवान हेले। आउ ता से जेते बेले से दीटा पिलर को धरिकि से अनुताप करिकि प्रभु मते एई थरो क्षमा दियो, प्रभु एई थरो क्षमा दियो, अनुताप कले। आ अनुताप करिबारो प्रभु तांको क्षमा देले आ बल देले। परवर्ती समय से पिलर को से घर को छू छू से छात भुसड़ी जाचे आ अनेक लोक मरी जाउछंती। से जेते लोक को मारी थिले तार 2 गुण लोक आउ थरे पुणी मरी है। ख्रीष्टर प्रिय भाई और बहन जे लोक माने फेरंती परमेश्वर तांको सहाय्य करंती। आ जे लोक माने मन रे गर्वी हे कि मो ठारू किए नाही बोली कि निजर माने इच्छा जे जीवन काटते से लोक मान को परमेश्वर के मते सहाय्य करिबे नै। ताले आम माने निज गंजे समीक्षा करि देखिबा आम माने की भली लोक अटो, निज इच्छा रे चालु चके कि गोटे फुल ट्रैक रे जाउ कि बळ अछि बोली कि टंका अछि बोली कि गाड़ी अछि बोली कि सुना गहना अछि बोली कि आमन को रोग रे मारी देबे परमेश्वर, आमन को एक्सीडेंट रे मारी देबे परमेश्वर। सतर्क हेबा। आज कहा पाई जे कथा कहउचंती परमेश्वर सतर्क हेबा मो भाई और पढ़िबा। आउर वाक्य पढ़िबा द्वितीय सामुएल 11:1-6 टिके पढ़िबे। द्वितीय सामुएल 11:1-6। अनंतर वर्षर परिवर्तन समय रे राजा माने युद्ध को जीवा बेले दाऊद जोयाब और ताहा सहित आपण दास मान को समुदाय इस्राएल को पठाइले। तोरे से माने अमर संतान मान को संहार करी रब्बा नगर अवरोध कले। मात्र दाऊद जेरूसलाम रे रहिले। अनंतर दिने संध्या समय दाऊद अपना सज्जार उठी राजगृहर छात उपरे बुलुथिले। पुणे से छात उपर से एक स्त्री को स्नान करुथिबा देखिले। से स्त्री देखिबाकु अति सुंदरी थिला। तेणु दाऊद से स्त्री रो विषय बुझिबा पई लोक पठान्ते। जणे कहिला से कोन इलियाम रो कन्या हित्य उरिया रो भार्या बत्सेबा नुहे। तो दाऊद दूत पठाई ताको आनिले। पुणी से ताको निकट को आसन्ते दाऊद ता सहित शयन कले। से समय से स्त्री ऋतु स्नान करिथिला। एउतारे से आपण गृह को फेरी गला। अनंतर से स्त्री गर्भवती होते दाऊद को निकट को लोक पठाई जणाई कहिला मु गर्भवती होयछि। तो दाऊद जोयाब निकट को लोक पठाई कहिला हित्ती उरिया को मो कति की पठाई दियो। तोरे जोयाब उरिया को दाऊद को कति की पठाई देला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द। या तो आपण माने समस्त जानि चंती दाऊद कि भई कार्य करथिले। दाऊद थिले मन ईश्वरंकर मनर मत मनर गोटे आत्मा तुल्य लोक थिले परमेश्वर। तेन ख्रीष्टर प्रिय भाई और बहन माने किंतु जेते बेले से गोटे बेविचार रे पड़ी गले, से गोटे बेविचार रे पड़ी जिबा परे परमेश्वर ताको आ पसंद कले नै, ताको छाड़ी देले। परमेश्वर जे लोक माने जदी भूल काम करते परमेश्वर विरुद्धाचरण करते से राजा हो ना कहीं से मंत्री हो ना कहीं से जेते बड़ लोक हो ना कहीं परमेश्वर तांको त्याग करथिले। दाऊद निजे भाबिले मु तो जणे राजा आ मु जहा चाहिए ताहा हबो, कौन सी कार्य कले मध्य मते के कहिबा लोक नाही एभली भाबुथिले। आउ दाऊद माने भूली गले जे तांकर समस्त पूर्व अवस्था गुडाक। से गोटे गाई चराड़ी थिले, से गाई गोरु चरे के जीवन काटुथिले, बण जंगल रहउथिले। किंतु परमेश्वर तांको अभिषेक कले आउ राजा भाबे ठिया कले। तांकर कौन सी योग्यता नथिला। तांको सैन्य बाहिनी रे ही युद्ध करबा पई से माने अयोग्य घोषित होइथिले। किंतु परमेश्वर शेष मुहूर्त रे से सैन्य बाहिनी ठारू जे लोक माने सैन्य बाहिनी को सिलेक्शन करिवे से पदवी दे देले। बेले बेले आम मान जीवन रे मध्य एभली हेई थाए
जो गोटे छोट विषय माने करबा पई योग्य विवेचित हेई न थाउ किंतु ताहा ठारू से छोट विषय को जे करिवो छोट विषय को जे अपॉइंटमेंट देबो से भली गोटे पद पदवी रे परमेश्वर आमान को योग्य विवेचित करि दियंती नियुक्ति करि दियंती आउ एभली समय थिला आउ दाऊद बाघ भालू ठारू माने विजयता लाभ करते कौन पाई केवल परमेश्वर दया हेतु किंतु से जेतेबेले राजा हैला परे आउ से भूली जाउछंती ए समस्त परमेश्वर दान आ साहाय्य सहयोग को आउ से बेविचार रे पड़ी गले बेविचार रे पड़ी जिबारु परमेश्वर तांको घृणा कले एवं तांकर समस्त माने बल को क्षीण कले फलरे तांको परिवार रे युद्ध लगी रहिला पुओ पुओ मध्य रे आउ तांकर पुओ आउ झियो मध्य रे रेप कहे हेई गला एते दुखर विषय देखंतो ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने जदि हम माने आज ठीक अछु ताहेले ठीक रहिले परमेश्वर दृष्टि रे फल नले आम मानकर पुओ झियो माने मते विपदग्रस्त हेबे दाऊदंक भली दाऊद जे भली माने मिस्ट्राक पढ़िले जहाँ फल पुओ आ झील मान मध्य प्रेम संपर्क है पुओ आ झील मान मध्य माने रेप करागला भाई भाई मध्य पुओ पुओ मध्य युद्ध है जदि आम से हेबू आम पुओ माने गंडगोल कली कचारे मजबूत हो आम जीवन में विपद भाई भाई मध्य युद्ध हे दुख आसब आमर झील मान को अनेक अन्य लोक मैंने आखि पकेबे सतर्क हेबा मो प्रिय मन से दिन दाऊदंक जीवन रे आसीथिला आज आम जीवन रे मध्य प्रवेश करिबो किछि ठीक नाही बहुत सतर्कता अवलंबन करबा पड़िबो आ गोटे वाक्य पढ़िबा दानिएल 4 रो 29 दानिएल 4 रो 29 33 दानिएल पुस्तक 4 रो 29 33 टिके पढ़िया में साहाय्य करबे दीदी 12 मासर शेषरे से बाबिलो राजप्रसाद रे बुलुथिला राजा ए कथा कहिला मु आपना बळर प्रभाव रे ओ आपना प्रताप रो महिमा निमंते राजधानी करिबा पई ताहा जहा निर्माण करी अछि ए कि से महती बाबिलो नुहे राजार मुख रे ए कथा थाउ थाउ ए स्वर्गीय बाणी हेला हे राजा नबुकदनेस्सर तुमको ए कथा कुआ जाय अछि तुम ठारू राज्य गला पुणी तुम्हे मनुष्य मान मध्य दूरीकृत हेब और क्षेत्रस्थ पशु मान संगे तुम्हार बसती हेब बड़द न्याय तुमको तृणभोजी करा ए रूपे तुम उपरे 7 काल बहीजिब शेषरे जे सर्वपरिष्ठ से जे मनुष्य मान राज्य रे कर्तृत्व करती और ताहांकर इच्छा ताहाको से ताहा दियंती एहा तुमे जानिबो सेही दंड रे नबुकदनेस्सर प्रति सेही कथा सफल हेला आउ से मनुष्य मान मध्य दूरीकृत होई बलदे ने तृणभोजन कला और ताहार शरीर आकाशर काकर रे चिंतिला शेषरे ताहार केश उत्कृष्ट पक्षीर परतुल्य और ताहार नख पक्षीर नख तुल्य बढ़िला प्रेज द लॉर्ड ख्रीष्ट प्रिय भाई भौणी माने नबुकदनेस्सर मध्य गोटे राजा किंतु गर्व अनुभव करते नबुकदनेस्सर परमेश्वर लोक मान दुख दौले कष्ट दौले जहाँ फल नबुकदनेस्सर जीवन में मत विपद आसला शेष मुहूर्त से अनुताप करुचंती अनुताप करके फेरिबार बल दिगला से निजे जानी पारे परमेश्वर एभली परमेश्वर सत्य जीवंत ईश्वर अटंती से ही एकमात्र जीवंत ईश्वर शेष मुहूर्त से ट्राक को फेरिले जहाँफल जीवन में मत सुधार आसला तेणु आउ गोटे वाक्य पढ़ा जे लोक मैंने गर्वी सतर्क होगा दरकार ना आम जीवन में विपद अच्छी आउ गोटे वाक्य पढ़ा प्रेरित 8:3 टिके पढ़े प्रेरित 8:3 किंतु साउल घरे घरे पशि पुरुष और स्त्री लोक मान टाणी आनी कारागार समर्पण कर मंडली को उच्छिन्न करने को लगे तेणु ख्रीष्ट प्रिय भाई भौणी माने आउ से साउल कथा आपण माने जानती साउल अनेक ख्रीस्टियन लोक मान से
टाणी आणिक कारागार निक्षेप करते, अनेक माड मारुले, अनेक निर्यातना दौते, अनेक दुख दौते, किंतु परमेश्वर एभली गोटे समय धरिले आर चक्षु दीटा को काढ़ीदे शेष मुहूर्त से अनुताप करके फेरिले। तेणु ख्रीष्ट प्रिय भाई भणी साउल मध्य अनेक मात्रा रे गर्व अनुभव करथिले, से अनेक सैन्य बाहिनी मुख्य थिले, शह शह सैन्यर मुख्य थिले, जहाँ पर पाखे पावर थिला, ता पाखे बल थिला, से गोटे ज्ञानी लोक मध्य थिले, से जहाँ चाहूले ताहा करुथिले। तेणु ख्रीष्ट प्रिय भाई भणी माने शेष मुहूर्त परमेश्वर तांको धरिले आ से दमेशकरे अंध हो गले। आउ से जेतेबेले अंध हो गले से अनुताप कले, जे जानिले जे मोर एई पाप पई मु मते एई दंड पाउ मिलुची, ए पाप पई मु दंड भोगुची, से जानि पारिले। आज हमर पाप पई आमे अनुताप करके बुझी पारुछु कि पाप ऊपर पाप करछु तथापि बुझी पारुनु, भूल ऊपर भूल करछु तथापि बुझी पारुनु। गर्व 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 एते गर्व केतेबेले मध्य नम्रता नाही। धरिबे प्रभु आपण को मते धरिबे दिन अछि, आपण मु वर्ती जाउछु मते किछि करू नांती बोली से दिन पाउलंको साउलंको बळी आपण को मते धरिबा पे परमेश्वर आसुछथि। धरिबे बाटरे घाटरे घरे याडे सियाडे सब जगह धरिबे। तेणु जदि बा आम जीवन रे परमेश्वर विरुद्धाचरण पाप करछु ताहले आज सतर्क होई जिबा। परमेश्वर आपण को मते माने आज कथा कहउछथि, ए गर्वी लोक माने, ए साउलंको भली लोक माने आज कान खोली कि सुनंतु, आपणकर मोर पाली मध्य आज आसुछि। सतर्क होई जिबा, परमेश्वर को ठकी पारिबा नै। आज आपण आ मु ए जगतर लोक मान ठकी दे पारु। से दिन साउल जगतर लोक मान को ठकी कि हैरान हरकत करुथिले, किंतु परमेश्वर ठकी नथिले, परमेश्वर तांको धरिले। तेणु ख्रीष्ट प्रिय भाई भणी में सतर्क होई जिबा आ जागृत हेबा। आ से दिन प्रेरित 22:4-5 एभली लेखा जाए, मु एही मार्ग रे पुरुष और स्त्री उभय को बांधी कारागार रे पकाई मृत्यु पर्यंत ताड़ना करुथिली। एही विषय रे महाजाजक प्राचीन वर्ग समस्ते मोर साक्षी। सेमानक ठारू मु भाई मानक निकट को पत्र ग्रहण कली, दमास करिथिबा लोक माने जेपरि शास्ति पांती एथिबाई सेमानक सुधा बांधी जेरुसालेम को आनिबा निमंते से स्थान को जाउथिले। अनेक दुख दउथिले, जेरुसालेम रे आनिक तांको मारपीट करुथिले, अनेक शास्ति कारागार रे निक्षेप करुथिले, अनेक दंड दउथिले। परवर्ती समय से फेरी जाते आ से फेरी की ए जगत पाई गोटे प्रेरणा साजिछंती। मो प्रिय आज तांकरी पाई अनेक चिठा हमें पढ़ी के माने आज बुझी पारुछु जे परमेश्वरंकर गुण कीर्तन कौन, स्वभाव कौन। तेणु द्वितीय कोरिन्थियो रे एभली लेखा जाए, द्वितीय कोरिन्थियो 12:7-11 एभली लेखा जाए, टिके पढ़ी दे। एणु मु जेपरि पढ़ंतु, एणु मु जेपरि अतिशय गर्वी न हुए एथि निमंते मते प्रहार करिबा पई मोहर शरीर रे एथि निमंते ताहा दिया गला। ख्रीष्ट प्रिय भाई भणी पाउल निजे कहउछंती, मु जेपरि गर्वी न हुए, मु जेपरि माने गोटे क्रोधी न हुए, सेति पई मते कोन दिया गला बोली कहउछंती। एथिनि माने मोहर शरीर रे शैतान रो दूत स्वरूप गोटे कंटक दिया गला पनि। हां जेपरि मु अतिशय गर्वी न हुए एथि पई ता दिया गला। गर्व हेले कंटा दिया जिबा, गर्व हेले आमान को गोटे गोटे लगाम दिया जिबा। सेहि दिन ठारो पाउल आउ गर्व हेले नै। आउ शेषरे एवरी 12:1-2 पढ़ी समाप्त कर दिया। एवरी पुस्तक अतएव एडी बृहत मेघतुल्य साक्षी मान को द्वारा बेष्टित हेबारो आस आमे माने प्रत्येक भार और सहजरे बेष्टन करी पाप परित्याग करी विश्वासर नेता और सिद्धिदाता यीशु को लक्ष्य करी
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଉ। ସେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଚାଲିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲେ ସେଭଳି ହେବା। ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗର୍ବ କରିକି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟାଉଛୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛୁ, ଅନେକ ଲୋକ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ, ଯାହା ଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ମାନେ ଯାକୋବଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାକୋବ ଠକିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସାମସନ ଗର୍ବ କଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ବଳକୁ ହାରି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କଲେ ଆଉ ପାପରେ ପଡିଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆସିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାକୋବ ମଧ୍ୟ ଫେରିଲେ, ସାମସନ ମଧ୍ୟ ଫେରିଲେ, ଆଉ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଫେରିଲେ, ଆଉ ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ଫେରିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ହେଇଗଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଅତୀତ କଥା ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଚାରିଟା ବିଷୟ ମୁଁ ଏଠି ଶେଷରେ କହିକି ସମାପ୍ତ କରି କଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରିମେମ୍ବର, ମନେ ପକେଇବା, ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ସବୁ ମନେ ପକେଇବା। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଓଭରଟେକ୍ କଲେ ନାହିଁ, ଜମ୍ପ କଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ, ସାମସନ ମଧ୍ୟ, ନବକୁଦ୍ନେସର ମଧ୍ୟ ଆଉ ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ମୁଁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିବା କି? ସମୟ ଆସିଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମକୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଭୁଲକୁ ନିଜେ ଅନୁତାପ କର, ଫେର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ। ଆଉ ଥରେ ରିସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯେ ଦୁଃଖ ବଢୁଛି କି, ସମସ୍ୟା ବଢୁଛି କି, ଅଭାବ ବଢୁଛି କି, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରୁଛୁ ସେଇଟା ସଫଳ ହଉନାହିଁ କି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଫେରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଯାଇଛି, ଭୁଲ କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଯାଇଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କ୍ରୋଧ ହେଇଯାଇଛୁ କି, ତାହେଲେ ଫେରିବା, ମନେ ପକେଇବା। ସେ ଜାଗାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ଆମର ସେ ଭୁଲକୁ, ପାପକୁ। 2 ନମ୍ବରରେ ଅନୁତାପ କରିବା, ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁତାପ। ସେଦିନ ଦାଉଦ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ, ସାମସନ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ, ନବକୁଦ୍ନେସର ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ, ସେଦିନ ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ। ଆଉ 3 ନମ୍ବରରେ କଣ କରିବା, ସଂକଳ୍ପ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ଆଜିଠାରୁ କେବେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସାମସନ, ଦାଉଦ ଆଉ ନବକୁଦ୍ନେସର ଆଉ ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଆଜିଠାରୁ କେବେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଫେରିଲେ ଆଉ ସେ ପାପକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଧାର ଆସିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କିଛି ଭୁଲ ଯଦି ରହିଯାଇଛି, ଏଇ 4ଟା ବିଷୟ ଆମେ କରିବା କି, ଯୋଉଟା କି ମନେ ପକେଇବା ନିଜର ପାପକୁ। 2 ନମ୍ବରରେ ଅନୁତାପ କରିବା, 3 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଆଜିଠାରୁ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ 4 ନମ୍ବରରେ ଫେରିବା। ଯଦି ଫେରିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଦେବେ। ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛୁ, ଆପଣ ମୁଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛୁ, କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ, କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଜି ତରବର ହେଇଯାଉଛୁ, ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ବିଷୟ ସଫଳ ହଉନାହିଁ ବୋଲି ରାତି ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ପରମେଶ୍ୱର। ଏ ବାକ୍ୟ ଆଜି କାହା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦେଲେ। ରାତି 12ରୁ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ এই ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଟିକେ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏଭଳି ପ୍ରିପାରେସନ ନଥିଲେ। ତେଣୁ କାହା ପାଇଁ ଯେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫେରିବା ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଆମେ ଫେରି ପାଇବା। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ସକାଶେ ଏବଂ ବକ୍ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
ପବିତ୍ର 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 ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ତୁମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଛ। हे मंगलमय परमेश्वर, तुम्हें महान, तुम्हें सर्वशक्तिमान, तुम्हें असंभव संभवकारी पिता परमेश्वर हट। तुम छड़ा द्वितीय किए ही नहीं बापा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद बापा। आज विचार विषय अनेक ज्ञानर कथा आज हमको शिक्षा देच बापा, तेणुकर तुमको धन्यवाद दौची। उद्देश्यमूलक भावे अन्य को प्रत्यक्ष हो बा परोक्ष हो निंदा न करने को, अपमानित न करने को, प्रतिहिंसा न नेबा को आज सुंदर शिक्षा दे हमको तुम्हें तुम्हारी पथरे चलवा को शिखीच बापा। तेणुकर तुमको धन्यवाद दौचु। पवित्र मंगलमय परमेश्वर, तुम्हें ही पवित्र अट बापा। आम समस्त मन को तुमरी परी पवित्र कर बोली प्रार्थना करुचु। अन्यर विचार करने अपेक्षा निजर आत्मसमीक्षा करी जेउठारु आमे उणा पड़ी जाई अछु थरी फेरी आसीबाकू जो सुंदर शिक्षा देइछ ताहा म समस्तଙ୍କ आचरणरे प्रतिफलित हेउ ए अनुग्रह हमु कर बोली प्रार्थना करछि। अन्य को निंदा करने अपेक्षा आत्मसमीक्षा भल अटे यह जानिबा सकाशे आमर मन को तुम्हें नियंत्रण कर बापा। जो माने तुमर मंगल गान को स्मरण करी तुमको धन्यवाद दबार हृदय रखिथांती से मान को प्रचुर प्रचुर आशीर्वाद करवा परमेश्वर तुम्हें अट बापा। महिमामय परमेश्वर, आज सुंदर शिक्षा सकाशे बाबुली बाबू को व्यवहार करथिबारु तुमको धन्यवाद दउछु। तुम राज्य सकाशे तांको माइटिली व्यवहार करो बोली प्रार्थना करछु। पवित्र पिता परमेश्वर, बाबुली बाबू को एवं तांको परिवार समस्त को प्रचुर प्रचुर आशीर्वाद करो बोली प्रार्थना करी प्रार्थना प्रभु यीशु को मधुर नाम रे उच्चारण करछि। आमेन 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 आमेन।